आपण समस्त को आम चैनल क्रिएट न्यूज नाइडियो स्वागत तेरे रही अपन न्यूज अपडेट 2191 जहाँ आप पाइपी आम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी निश्चित सेयार कर प्रथम अपडेट आरंभ करवा आज आपणकर ओडिशा हाईस्कूल स्कूल सेटिंग अवश्य भूल अच्छी हाईस्कूल टीचर स्टूडेंट एसोसिएशन पक्षर आज प्रेस मीट हो सारी आप विभिन्न गणमाध्यम एंड सोशल मीडिया पेज रे आप देखी सारी जहाँ डिमांड रही न्यू गवर्नमेंट एडेड स्कूल जहाँ रही से टीचर पदवी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे अर्थात अतिथि शिक्षक मोटे पूरण कर रिटायर्ड टीचर को लेकिन ताको बंद करिकी रेगुलर टीचर को आपणकर कन्वर्ट करिकी सर्विस कंडीशंस जहाँ आपणकर पॉलिसी मैटर होइछ ताको सॉर्ट आउट करिकी आशायी मानक पई गोटे बड़ रिक्रुटमेंट आनिया पई आपणकर अभियोग रही एवं आपन आज देखी समान ढंग से आज मुख्यमंत्री कही प्रीवियस वीडियो में आपको शेयर करी जे आमे जदि आवश्यक पड़ो गोटे मैटर जदि ग्रीभांस बारंबार आम पाखु आसो गोटे दाबी जदि बारंबार आसो जदि आवश्यक पड़ो लोक आम से नियमावली परिवर्तन करी लोक मानू साजणु कथा होपन माने वर्तमान केते एक्टिव हो पारे ठीक अच्छे तो ओडिशा सरकार विद्यालय गणशिक्षा विभाग राज्य प्रकल्प संयोग कार्यालय पक्षर मिड डे मिल दायित्व गोटे प्रकार एठी आम कहूचे शिक्षाधिकारी मानू दिखाई कि शिक्षाधिकारी मैंने तो आसी रोसे करेंगे ना जिते पाचिका न स्कूल शिक्षाधिकारी मैंने हेडमास्टर मानक फोन कर कहे आज मध्याह्न भोजन हवा दरकार केमी हम किए कर रोसे किए कर ठीक अच्छे पाचिका पठातु ना तो से शिक्षक माने संपूर्ण असहयोग करूँ एंड शिक्षक मान दायित्व नुहे यहाँ कम नुहे 12 तारीख ठू मध्याह्न भोजन बंद रहू एंड सरकार जानतु शिक्षक माने आमको सहयोग करना केवल पाठपढ़ा छाड़दे शिक्षक मैंने अन्य कौन कार्य करेंगे ना इसलिए ऑलरेडी जो मैंने ओटेड पास एसोसिएशन अवश्य कर सारी ओटेड पास ना जो मैंने करेंगे कहीं आप जानते सरकार गोटे प्ली नहीं सुप्रीम कोर्ट रे आपणकर जो मैंने ओटेड पास करना सपक्ष कि आप भावा उचित 20-22 किसी बड़ कथा नुहे आप पास कर आगामी दिन में से रिगार्डिंग गोटे स्पेशल वीडियो माध्यम में आलोचना करवा सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक्सेप्ट कर सारी एसएलपी को 12 रे पाचिका सहायिका धर्मघट मध्याह्न भोजन पर विकल्प व्यवस्था चिठी कराई देखी आपन को एवं ता सहित उकुणी गोटे 12 वर्षर पिलार जीवन नहीं तो से आपड़ टी सजग हाँ पड़ो तो ये आपणकर अभिभावक दोष दिहे ठीक अच्छे कि कहीं शिक्षक दोष दौरान कहते पर्टिकुलाली देखी से विजुआल जे मुंडरे से आपणकर बांधिक आसला कपड़ा शिक्षक कहीं मार्क कले देखो शिक्षक से कम नुहे हिजाब पिंधा मुंडरे बांधिक आसवा गोटे धार्मिक परंपरा रू आसूची तेणु आम जदि हिंदू पिलाटी बांधिक आसूची पिला फैशन भी हो गला बांधिक आसुँच तो क्या अटकेबा क्या देखा कहीं पचार आप देखी रिसेंटली जड़े पिला लेट्रे आसला क्लास को बोली शिक्षयित्री पचारे से चापुड़ा मारला तेणु शिक्षक शिक्षयित्री से मुंड पुरा चाहती ठीक अच्छे किंतु पिलाटर डेथ होती आम समस्त संवेदनशील अभिभावक मैंने सचेतन हूँ सरकारी अवहेला युवक जीवन नहीं आपड़ एथि आज गोटे थटा परिहास करी मुख्यमंत्री कहते यदि चाकरी पे मो पाखु आसो मुझे पारिनी बेआईन कौन रिहाबिलिटेशन चाकरी अर्थात जो मान बापा माँ चाकरी थिबा समय चाकरी काल पूर्ण हो डेथ हो पिला रिहाबिलिटेशन चाकरी देवा व्यवस्था रही आ रिहाबिलिटेशन चाकरी से योग्य आपड़ ग्रुप डी चाकरी दौरान आपड़ दौना आईएएस चाकरी दौना कि बापा जो चाकरी थे से चाकरी दौना आप ग्रुप डी चाकरी आपण नियम आपणर गेजेट कहूँ आपण नियम भितर से आसूची कि दौड़ी दौड़ी पिला सुप्रीम कोर्ट जाए भी दौड़ुं किंतु आपण खेलुन दौना से क्षेत्र में पिलाटी जीवन हारला एथि दायी किए तो आप जिला प्रशासन पाखे अधिकार नाला निजुक्ति अधिकार यहाँ गोटे बाहानाबाजी यदि निजुक्ति अधिकार नाला ताले से अभियोग नहीं कि आसुले आप थर फरवर्ड कर जहाँ पाखे क्षमता थिला एंड विभाग अधिकारी को मुख्यमंत्री निर्देश लोकों पाखु जाओ अभियोग शुण
ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଭାତ ହାଣ୍ଡିର ଗୋଟିଏ ଭାତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଭାତର ପୁରା ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ମାନେ ହୁଏତ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। 3082 କେନ୍ଦ୍ରରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆପଣ ରଖିବା ପାଇଁ 322 ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର, 5,61,979 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ, 17ରୁ ମଧ୍ୟ CBSE ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। 13ଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଟ୍ ହେଇଛି। ସେ ରୁଟ୍ ଜଣାଯିବ ନାହିଁ, କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ଇନଭର୍ଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆପଣଙ୍କର AI CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଚାଲିବ। କୌଣସି କଣା କିମ୍ବା ସ୍ପାଏ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିବ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଉପକରଣର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଣିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ CBSE ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅନସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯିବ। ଭଲ ଜିନିଷ, ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଖାତା ଯାଞ୍ଚ ସରିବ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଭଲ ଜିନିଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ହେବ। AI କପି ରୋକିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ଜାମ୍ କୁହାହେଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଜୋରିମାନା। ଏଇଟା 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଲାଗୁ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ପରିବେଷଣ କରୁନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କନଫର୍ମ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲରେ ସରକାରଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼, ବାସ୍ତବରେ RI ଅମିନ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶାଲ ଓଟେଡ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସିଂ ଯେଉଁ ANM କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଲାଗିଛି ମାନେ ଗଣି ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା 13ରେ ହବ୍କୁ ପଠାଯିବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। AI କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। AI କ୍ୟାମେରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବ, ନଜର ରହିବ, ସେଥିଲାଗି ବି ଚିନ୍ତା କରାହେଉଛି CCTV ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଲ୍ ରହିଲା, CCTV ଲାଗିଲେ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କେମିତି ହେବ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଯାଇକି ରୁମ୍ରେ ଖୋଲାଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ 10ଟି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦିନେ ବିଳମ୍ବରେ ବାହାରିବ, ଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଏବଂ ଆଜିଠୁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯାଉଛି। 19ରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା, ତା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କପି ରୋକିବାକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବି ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିଭ୍ରାଟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ବାଦ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କୋଇଲା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଧରା ପଡ଼ିବେନି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ଚାଉଳ ନେଇଗଲେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ବି ଭୁଲ। ଛୋଟ ଭୁଲ ହେଲେ ଭୁଲ, ଏଇଟା ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଠିକ୍ ବୋଲି। ଏବଂ NHMରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଛି। ରେଗୁଲାର କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର, କୌଣସି କ୍ୟାଡରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ସୂଚନା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତିରେ 20,000ରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି। ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା 56,948 ଟଙ୍କା, ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦରମା 40,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 91,467 ଟଙ୍କା ହେଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2,912 ଜଣ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା 91,467 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା SC ଆଣ୍ଡ ST ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚିଠି ରହିଛି। ଏଠି ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାହେଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ୟାଡର ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇନି। ଏଥିରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର। ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସେ ASOରେ ଆଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ। ଆଉ ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ 204ରୁ କରାଗଲା 249, 40ଟି ପୋଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରମୋସନାଲ। ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଯେଉଁ 55ରୁ 53 ହେଲା, କମିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରମୋସନାଲ। ବଢ଼ିଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର 0 ଥିଲା, ଏଇଟା ବଢ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କର 100 କରାଗଲା। ASO 100 ଜଣ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ
एंड जूनियर असिस्टेंट पोस्ट थिला आपणकर 768 एक्जिस्टिंग सैंक्शन स्ट्रेंथ एवं रिवाइज सैंक्शन स्ट्रेंथ जोटा कमिगला आपणकर देखिए 630 माने एठू काटी सेठू जोड़ले सेठू काटी एठी जोड़ले एया करचंती एवं टोटल 1027 पोस्ट थिला एठी 1032 पोस्ट करागला गवर्नमेंट रो सेती काढ नाही अधिका पोस्ट करिया पई एवं चेतावनी सत्वे देलेनी संपत्ति तालिका यूपी रे दरमा बंद ओडिसा रे केबे ये प्रश्न उठुची एवं हुए तो भी हो जाई पारे कना सरकार पैसा उंडाली होउचन वर्तमान एवं परिचालना कमिटी नथिबारु फेरी जाउची विद्यालय अनुदान आपण देख पारुचंती सांघातिक जिनस एवं आउ पछे गोटे वास्तविक कथा हला जदि गोटे एग्जांपल दो आपण बुझी जिबे यदि आपण शिक्षा विभाग संपर्कित नुहंती आपण विद्यालय चारिपट गोटे बाउंड्री करिवे से बाउंड्री बाबद को आपणकर सपोज आसीची 2 लाख टंका ठीक अछि बाउंड्री करिया पई आपणकर मिनिमम खर्च होउची आपणकर 1.5 लाख रु लक्षे 80,000 70,000 भितर आपणकर खर्च मिनिमम ताठू कमिले हेई परिबनी 2 लाख टंका आसी अर्थात भल पूरा क्वालिटी सहित बाउंड्री करी हबो एंड रंग करी सब करी हबो किंतु से पैसा जेटा आसी पहुँचो सेतिरु बाट मारणा हबो सेतिरु आपणकर वीडियो नेबे सेतिरु आपणकर डीओ नेबे सेतिरु आपणकर भिओ नेबे सेतिरु आपणकर अन्य के नै जिवे कॉन्ट्रैक्टर नै जिवो तापरे आपणक हाथ लक्षे टंका थिबो से लक्षे टंकार बाउंड्री हवा संभव नहीं और बाउंड्री जदि कहीं करुच्ची दायित्व नहीं कि भुसुड़ी पड़ो और ता परवर्ती मुहूर्त से ही उत्तरदायी रही जे पीसी खाईगला लक्षे टंका से उत्तरदायी रही से मोस्ट ऑफ केस कौन कराए शिक्षक मैंने पैसा उठाती काम करती काम पैसा फेरी जाए यही तथ्यटा को यदि सरकार बुझीपारे ताहले जिन सठिक ढंग से चलो एवं जाति प्रथार कुत्सित परंपरा अनुसूचित जातिर युवती नियुक्ति पर अंगनवाड़ी शिशु मना अर्थात अंगनवाड़ी अनुसूचित जाति जड़े युवती को नियुक्ति दिखाई तापर लोक मैंने अंगनवाड़ी पिला पठाऊना पिला तो पठाऊना छाड़ू गर्भवती प्रसूति शिशु से खाद्य भी निज नौना तो गोटे जिनस यही मानसिकता जेपर्यंत न जाइए से पर्यंत आम कहवानी जे कहीं जड़े रिजर्वेशन नहीं गला कहीं जड़े प्रमोशन आगे पाईगला एथिपाई पाइला जे आपण से घृणा करचंती समाज रे मुख्य स्रोत रे सामिल ही चलिबार अधिकार दियंतु प्रथमे तापरे आपण कहबे नाई से माने जहाँ आमे से समान ठीक अछि नुआगाँ ओडिशा आदर्श विद्यालय हॉस्टेल खोलिबार विलंब छात्र छात्री हटहटा हो चित्र आपण सामने संसद भवन एवं 9 स्कूल को बोमा धमक दिखाई सुरक्षा एजेंसी सजाग रही एवं ता सहित डेंटाल सर्जन नियुक्ति रे 11 मेधावी को उपेक्षा एवं कम नंबर रखिया पिला चाकरी मिली ओपीएससी आवेदन खारज होती सिंगल बेंच जहाँ ऑर्डर देते सेटा कंटिन्यू करिवो ओका को ठिका देउछि ओसेपा सरकार कहउचंती जेईएम रु कंप्यूटर किण तेणु यहाँ गोटे बड़ घोटाला ओसेपारे घोटालार कौन कमी ना जो ऑफिसर आसिले घोटाला कर पूरा खाईदे पड़े तेणु ये सबूर तदंत सरकार यदि करें भल हाँ कि मत लगुच से हो पार ना प्रधान शिक्षयित्री बदल दाबी विद्यालय ताला और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पक्षर वेबसाइट आंसर की डाउनलोड एंड वेबसाइट चैलेंज से रिगार्डिंग अपडेट आसा चेक करे शिक्षा व्यवस्था सुधार शिक्षानुष्ठान भूमिका गुरुत्वपूर्ण कलापथर धलापथर आंचलिक उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्सव अनुष्ठित हो सहित गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फाइनेंस डिपार्टमेंट चिठी रही मीटिंग रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओडिशा नॉन गवर्नमेंट कॉलेज जूनियर कॉलेज एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स ग्रांटेड इन सेफ ऑफ ब्लॉक ग्रांट अमेंडमेंट 2024 ठीक अच्छे तो आपणकर 24 तारीख दिन मीटिंग अच्छी हुए तो किसी रूल चेंज हो पारे आम से भी पॉजिटिवली नवा एंड ता सहित गोटे आपणकर टीचर प्रोफाइल स्टूडेंट मॉड्यूल ये सब अपडेटेशन यूडाइस पोर्टाल आपणकर काम रही तो निश्चित भाव में आपणकर शिक्षक बदल प्रत्याहार दाबी धारणा यू राजनीतिकरण आ किसी नुहे एकाधिक विभाग अध्यापक पदवी खाली अध्यापक तो पूरण हो ही पारना 2 वर्ष 3 वर्ष होगा एंड पश्चिम ओडिशा रे एमएसएमई गुड़िक वृद्धि करी बड़ धरणर नियुक्ति सृष्टि किंतु पारिब जे ये पारिब हम यहाँ सब शुणुचे केबे हम सीसीटीवी रे प्रश्नपत्र लीक आशंका 3 घंटा पूर्व हॉल छाड़े मिलबनी प्रश्नपत्र तो निश्चित भल पदक्षेप कहीं प्रश्नपत्र बाहर को आसी लीक होवार संभावना अच्छी यूपीआई जरिए बर्तमान ईपीएफ टंका आप उठे पारे बहुत सुंदर जिन सरकार कर ओके तो नेक्स्ट रही आपणकर
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଅନିୟମିତତା ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗୁଲାମ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏଇଟା ରହିଛି ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା 2। ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗୁଲାମ ହୁଅ ନାହିଁ, କେବଳ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କର, ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖ, ନିଡର ହୋଇ କାମ କଲେ ଭଲ ଲିଡର ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ତା ସହ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ର ଚିଠି ରହିଛି, କିଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ। এই ଶିକ୍ଷକମାନ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେସଲାଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଆୟୋଗ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠି ସରକାର 18 ମାସ ସମୟ ନେଇଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ମତାମତ ଶେଷ ତାରିଖ 16 ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ଲେଡ୍ରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଖବର ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାବୁଛେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମୋରାଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଅଭିଭାବକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଆଶା କরি ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆପଣ ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଧନ୍ୟବାଦ।